Hadis pertama, An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kalimatani khafifatani 'ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani lir rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimat yang ringan diucapkan di bibir namun berat di timbangan, subhanallah dan dicintai Ar-Rahman, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala puji baginya, Maha suci Allah yang Maha Agung. Muttafaqun alaih. Hadis kedua, An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man haqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma abuka. Tafakun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah. Laki itu berkata, wahai Muhammad, siapakah orang yang paling berhak aku pergauli dengan baik? Rasul menjawab, ibumu. Orang ini bertanya lagi, siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Orang itu bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Kemudian orang ini bertanya lagi, lalu Rasul menjawab, ayahmu. Muttafaqun alaih. Hadis ketiga, An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wa dhanna akdzabul hadis. Muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah dari kalian perbuatan sifat berprasangka buruk, karena sesungguhnya sifat berprasangka adalah hal yang paling dusta. Hadis keempat, An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nari ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang berkata kepada seorang berbicara dengan suatu kata yang ia belum pastikan kebenarannya, namun karenanya ia masuk ke dalam neraka sedalam antara timur dan barat. Hadis kelima, muttafaqun alaih. Hadis kelima, innallaha yaghuru wa ghairatullah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yaghuru wa ghairatullahi an ya'tiya minhu mu'minun maharramallah. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kecemburuan Allah itu sesungguhnya Allah itu cemburu. Kecemburuan Allah itu terjadi ketika seorang mukmin mengerjakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Hadis ke-6, An Nabi muttafaqun alaih. Hadis ke-6, An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dari Abu Hurairah muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa salat malam pada bulan Ramadan karena iman dan pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang lalu. Hadis ketujuh, muttafaqun alaih. Hadis ketujuh, An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ila al-jannah. Dari Abu Hurairah muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umrah sampai umrah berikutnya adalah pelebur dosa-dosa yang terjadi di antaranya, dan haji yang mabrur tidak ada lagi balasannya kecuali melainkan surga. Muttafaqun alaih. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala at-tasa'ubu minasyaitan wa idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a wa idza fa inna ahadukum qala idza qala ha dhahika syaitan. Dari muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menguap itu dari setan, maka janganlah apabila salah seorang dari kalian menguap, maka hendaklah ia menutupnya, menahannya semampunya, karena jika
sungguhnya jika seseorang mengucapkan ha, setan akan tertawa. Muttafaqun alaih. Hadis ke-9. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-sa'i alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillahi wa ahsibuhu qala wa qal qaimi la yafturu wa qas saimi la yaftiru wa saimi la yaftiru. An muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membantu janda dan anak dan orang miskin, pahalanya sama seperti sama penjihad, orang yang berjihad fisabilillah. Namun aku mendengarnya seperti orang yang sholat malam tanpa berhenti, dan seperti orang yang berpuasa puasa sunat tanpa berbuka. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadis ke-10. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabi wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta syaukati yushakuha inna kafaru lahu biha min khotoyah. Hadis ke-10. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabi wala wasabin wala huznin wala adan wala ghamin hatta syaukati wala hammin wala huznin wala adan wala ghamin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyah. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan, kesedihan, penyakit, kecemasan, kesedihan, gangguan dan kelelahan dan kesusahan, bahkan tertusuk duri sekalipun, kecuali Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadis ke-11. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslima ala muslim halla haqqul muslimi ala khamsun haqqul muslimu ala wal muslimi nasab haqq ala al khamsun raddu salami wa iyadatul maridi wattaba'ul janaizi wa ijabatut da'wati wa tashmitul atisi. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak muslim atas muslim lainnya ada 5: menjawab salam, menjenguk ketika sakit, mengantarkan jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan ketika bersin. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadis ke-12. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man syahidal janazata hatta tusalla alaiha falahu qiratun wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratani kila wa mal qiratani qala wa mislul jabalainil azimain. Dari muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melayat jenazah, mayat orang yang meninggal sampai disolatkan baginya 1 qirat, dan barang siapa yang sampai dikuburnya melayatnya hingga dikuburkannya, maka baginya 2 qirat. Beliau ditanya, apakah wahai Muhammad, wahai Rasul, apakah 2 qirat itu? Beliau menjawab, seperti 2 gunung yang besar. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ke-13. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam
Qala ta'aman qattun inistahu akalahu fa in karihahu tarakahu. Dari Abu Hurairah muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah mencaci makanan. Ketika ia menyukainya ia memakannya, jika ia tidak menyukainya ia meninggalkannya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ke-14. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ujibatin nari bisyahawati wa hujibatil jannatu bil makari. Dari muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, neraka itu diliputi dengan syahwat, hal-hal yang disukai manusia, dan surga diliputi dengan hal-hal yang dibenci, tabiat manusia. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ke-15. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yaumal jumu'ah ansit wal imamu yaktubu faqad laghawta. Dari muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu berbicara kepada temanmu di hari Jumat, diamlah padahal imam sedang berkhutbah, maka kamu telah melakukan hal yang sia-sia. Hadis muttafaqun alaih. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati yadah la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalau bukan karena khawatir atas umatku, aku akan menyuruh mereka bersiwak sebelum sholat, pada setiap kali sebelum sholat. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wailul lil aqabi minan nar. Muttafaqun alaih. Celakalah tumit-tumit yang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah tumit-tumit yang tidak dibasuh saat berwudu. Hadis ke-19. Muttafaqun alaih. Hadis ke-18. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala amma yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami ayyuhawwila Allah ra'sahu ra'sa himar. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak takutkah orang yang mengangkat kepalanya mendahului imam di dalam salat, karena bahwa Allah akan mengganti kepalanya menjadi kepala keledai. Muttafaqun alaih. Hadis ke-19. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ilal masjidi awraha la'addallahu lahu fil jannati ila nuzulan kullama awraha An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ilal masjidi awraha anna a'addallahu lahu jannata fil jannati nuzulan awraha kullama ghada awraha. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ilal masjidi awraha fil a'addallahu lahu fil jannati
nuzulan kullama ghada aw raha. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa pergi ke masjid di siang atau sore hari, di pagi atau sore hari, maka Allah telah mempersiapkan hidangan di surga di pagi atau sore hari setiap kali ia pergi ke masjid. Muttafaqun alaih. Dari Nabi Hurairah, hadis ke-20, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-munafiqu ayatul munafiqu salasa salasun wa iza hadatsa kadzaba wa ada akhlafa wa iza tumina khana. Muttafaqun alaih. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqu salasa wa iza wa'aza kazzaba iza haddasa kazzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ciri-ciri orang munafik ada 3. Ketika ia berbicara ia berbohong, ketika ia berjanji ia mengingkari, ketika ia dipercaya ia berkhianat. Muttafaqun alaih. Hadis ke-21, An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma asfala minal ka'baini minal ladzi asfala minal ka'baini minal izari fa fin nari. Dari Abu Hurairah, muttafaqun alaih. Dari rawahul Bukhari. An Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang menjulur melebihi mata kaki dari sarung, maka tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ke-22. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-malaikatu tusalla 'alaiha ay tusalli 'ala ahadikum ma dama fi musallahul ladzi fihi ma dam musalla fihi ma lam yuhdis Allah la taqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al malaikatu tusalli ala ahadikum wa idza maza musalla madama musallahul ladzi sallah fihi ma lam yuhdis taqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Dari Abu Hurairah rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat mendoakan seseorang di antara kalian yang selama dia berada di tempat salatnya di masjid, selama ia tidak terkena hadas yang dipakai untuk salat, dan selama dia tidak terkena hadas, malaikat mendoakannya, ya Allah ampunilah dia, ya Allah limpahkanlah rezeki, limpahkanlah rahmat untuknya. Hadis riwayat Bukhari.
An Abi Hurairah hadis 23. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qalu kullu ummati yadkhulu jannata minal jannat hatta kasabah illa man aba wa man qala qalu wa man ya Rasulullah qala ya Rasulullah man ya'ba qala man ata'ani dakhalal jannah wa man soni faqad abah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu kullu ummati yadkhulul jannah minal jannati yadkhulul jannati kullu man abah illa man abah qalu ya Rasulullah ila man abah wa man ya'bah qala man ata'ani dakhalal jannah man asani faqad abah. Dari Abu Rawahul Bukhari, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku pasti akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang enggan itu? Beliau menjawab, barang siapa yang taat kepadaku, ia pasti masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka ia enggan masuk surga. An Nabi Hurairah dari hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari. Hadis 24. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang apabila seorang berkata kepada saudaranya, wahai orang kafir, maka sungguh perkataan itu akan kembali kepada salah satu di antara keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ke-25. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu asyaddu farahan tahura Allahu an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu asyaddu farahan taubati ahadikum bidallati idza wajadaha bidallatihi idza wajadaha. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu asyaddu farahan taubati ahadikum min ahadikum ila idza bidallati idza wajadaha. Rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah lebih senang tobat seorang hambanya daripada di antara kalian mendapatkan barangnya yang telah hilang.
Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-26. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu ilal jannah awala adullukum ala syai'in idza fa'amilu fa'amiltumuhu tahabadukum nafsus salama bainakum. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man akhaq la tadkhulunal jannata hatta tu'minu Allah wa la tu'minu hatta tahabbu ilaihi awwala adullukum syai'in ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Rawahul Muslim. Idza fa'altum rawahul Muslim. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah kalian akan masuk surga ketika sampai kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman sampai kalian saling mencintai. Maka kalian aku tunjukkan bagaimana sesuatu untuk saling yang jika kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai. Tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-27. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhanah wa bi mukaffiratun lima bainahunna idza jadatul libatin kabair. Rawahul Muslim. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu al-jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhanah mukaffiratun ila lima bainahunna idza jatun nibati kabairu. Rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu, Jumat sampai Jumat berikutnya, Ramadan sampai Ramadan berikutnya adalah pelebur dosa-dosa yang diantaranya apabila dosa-dosa tersebut tidak besar, apabila menjauhi dosa-dosa besar. Hadis ke-28. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala afdalus siyami ba'da Ramadan wa syahrullahul muharram bil muharram wa sallatul wa afdalus salati ba'dal faridah
as-salatul lail. Rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seutamanya puasa Ramadan, seutama-utamanya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Seutamanya salat setelah salat fardu adalah salat di malam hari. Hadis riwayat Muslim. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man tabaqabal imamu man tabaqabala an tatalu asy-syamsu min maghribiha fa fin taballahu alaihi. Rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, Allah pasti akan diampuni taubatnya. Hadis ke-30. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-30. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala juzus syawaribah wa arkhullaha khaliful majusa. Hadis rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukurlah kumis kalian, panjangkanlah jenggot kalian, dan selisihilah kaum Majusi. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-31. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la an aqula subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya syamsu mimma tala'at alaihi syamsu. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la an aqula subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimat yang sungguh aku mencintai kalimat, sungguh aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah, maha suci Allah dan segala puji baginya, wala ilaha illallah, dan segala puji baginya, la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah, dan Allah maha besar, lebih aku cintai daripada dunia di mana matahari terbit. Hadis ke-32. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-32. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala 32. Apa sih? Hadis ketiga 32. Hadis ke-32. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hamala alaina
man hamala alaina silaha falaysa minna oh man ghasyana falaysa minna. Dari Abu Hurairah rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menghunus pedang kepada kami maka bukan dari golongan kami, dan barang siapa bercurang kepada kami maka ia bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-33. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu qata'a anhu amaluhu illa min salasah illa min sadaqatin jariyah wa aw ilmin yuntafa'u bihi awaladin salihin yad'ulah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu qata'a anhu amaluhu illa min salasa illa min sadaqatin jariyah aw ilmi yuntafa'u bih awaladin salihin yad'ulah. Rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia meninggal dunia, amalnya akan terputus kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-34. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lakinu mautakum la ilaha illallah. Rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talkinilah, bimbinglah orang yang akan meninggal di antara kalian dengan la ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah hadis ke-35. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kazaba alayya muta'ammidah falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berdusta atas namaku, siapkanlah tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-36. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu jazaa'un minal ajri mislul minal ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi mislul minal ismi asami man tabi'ahu la yanqusu zalika min
dzalika min asabihim syai'an. Rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak kepada suatu petunjuk, maka ia mendapatkan pahala yang seperti orang yang mengikutinya, dan pahala dia tidak berkurang sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya, dan dosanya tidak dan dia akan mendapatkan dosa seperti orang yang mengikutinya, dan dosanya tidak akan berkurang sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-37. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qala Allahu aghna syuraka bi'ani syirki Allahumma man amila amalan asyruka fihi ma'i ghairi taraktuhu wasyirkahu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu syuraka ana aghna syuraka i'ani syirki wa'at man amila amalan asyraka fihi ma lam fihi ma'illi ghairi taraktuhu illa min wasyirkah. Rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, aku adalah yang paling tidak membutuhkan bantuan. Aku yang paling tidak membutuhkan bersekutu. Barang siapa yang menyekutukan, barang siapa yang dia melakukan suatu amalan di mana dia menyekutukanku, maka dengan selainku, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Rawal hadis riwayat Muslim. 38. Hadis ke-38. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi wasallam alaihi ashran. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran. Rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersalawat kepadaku untukku satu kali baginya, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ke-39. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullul muslimi 'alal muslimin haramun damuhu wa maluhu
wa'idduhu rawahu Muslim. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullun muslimi 'alal muslimi haramun damuhu ila wa maluhu wa'idduhu rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, setiap muslim atas muslim lainnya diharamkan mengganggu harta, darah, harta dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-40. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasatna sadaqatun min malin wa ma zadallahu abadan bi'afwin illa izan rawahul wama tawatta'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat sadaqatun min malin wala zadallahu ila bi'afwin illa izan wa ma tawatta'a ahadun lillahi rafa'ahullah. Muttafaqun alaih. Rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah sedekah mengurangi harta dan tidaklah Allah menambah seorang hamba yang memaafkan kecuali kemuliaan. Dan tidaklah orang yang bertawadu kecuali Allah karena Allah akan mengangkat derajatnya. Kecuali Allah mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-41. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadaru nama laghibatu Allahu wa rasuluhu qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini qala zikruka akhaka biminan bima yaqrabu kila afara'aita in kana fihi ma akhi ma aqulu qala in kana fihi ma taqulu faqad tabatahu wa in kana lahu wa illam yakun tarahu wa illam yakun fihi faqad bahat lahu. Rawahul Muslim.
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian apakah itu riba? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau menjawab, engkau membicarakan sesuatu hal yang membicarakan saudaramu hal yang tidak disukainya, tentang sesuatu hal yang tidak disukainya. Lalu beliau ditanya, bagaimana jika menurutmu jika apa yang dikatakan itu ada benar pada dirinya, jika barang siapa beliau menjawab, jika apa yang kau katakan itu benar, maka ada pada dirinya, maka kamu telah melakukan ghibah, dan apa yang kamu katakan itu tidak ada pada dirinya, maka kamu telah menuduhnya secara dusta. Hadis hadis riwayat Muslim. Dari hadis ke-22 42. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sabaqal mufariduna qalu mal mufariduna ya Rasulullah, qala az-zakirun nawal nallaha kasiran waz-zakirati. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mufarriduna fi sabilil sabaqal mufarriduna qalu wa mal mufarriduna ya Rasulullah, qala wa mal az-zakiruna Allah katsiran waz-zakirati. Rawal Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang mufarid telah orang-orang telah yang menyendiri telah mendahului kalian. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang-orang mufarid itu? Beliau menjawab, ialah laki-laki yang banyak bersolawat dan menyebut, laki dan perempuan yang banyak bersolawat, banyak mengingat Allah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-43. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala yanzurikum wa amwalikum. Innallaha ta'ala yanzuru wa ila sawarikum wa amwalikum, qalakin yanzuru ila tasyakur ila qulubikum wa a'malikum. Rawahul Muslim. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha la yanzuru, tentang Allah tidak melihat kamu dari wajah dan harta, tapi lihat dari hati dan amal. La yanzuru, innallaha la yanzuru wa ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak melihat sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa atau harta kalian, karena sesungguhnya Allah akan tetapi Allah melihat
seorang hambanya dari hati dan perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim. An-Nabi hadis ke 44. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum jangan jadikan rumahmu seperti oh, kuburan. la taj'alu buyutakum fil maqabir la taj'alu buyutakum maqabir inna syaitana yanfiru minal baiti allazi tuqra'u fi suratul Baqarah. Rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah menjadikan rumah kalian seperti kuburan, karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis ke-45. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-45. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata hatta tu'minu la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawairu. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhul jannatah man la ya'manu jaruhu bawaikohu. Rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga jika orang yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-46. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma hubungan dekat seseorang dengan Allah ketika sujud. Aqrabu abadu la yakunul ladzi aqrabu yakunul abadu min rabbih wa huwa sajidun faksiru du'a. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu abadu min aqrabu ma yakunul abadu min rabbih wa huwa sajidun faksiru du'a. Rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan yang paling dekat antara Allah dan hambanya adalah ketika sujud, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Hadis ke-40 riwayat hadis riwayat Muslim. Sekarang hadis ke-47. Lagi. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man salaka
eh, eh, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman wa fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan ilmi fihi yaltamisu fihi ilman yan sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Di surat Muslim dari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menuntut ilmu barang siapa menempuh perjalanan karena dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya perjalanan menuju surga. Hadis surat Muslim. Hadis ke-48. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yaqulu yaumal qiyamati innal mutahabbuna bijalalil yaum wazilluhum fi zilli yauma la zilla ila zilli. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yaqulu yaumal qiyamah wa man ainal mutahabbunal bijalalil yaum wa uzilluhum fi zilli wa ma yauma la zilla ila zilli. Hadis rawahul Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat tidak ada lagi, Allah berfirman tidak ada lagi di mana sungguhnya Allah berfirman di mana pada hari kiamat di mana orang-orang saling mencintai karena di mana orang-orang yang saling mencintai keagunganku ya, pada hari ini aku menaungi mereka yang dengan naunganku, di mana tidak ada lagi naungan selain naunganku. Hadis surat Muslim. Hadis 49. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatis salati fala salat ilal maktubah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatis salatu fala salata maktubah illal maktubah. Rawahul Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwa tidak apabila iqamah sudah dikumandangkan tidak lagi salat selain salat fardu, salat wajib. Hadis surat Muslim. Hadis ke-50. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ini ad-dunya sijnul muslimi wa jannatul kafir. Muslimin ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Rawahul Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Ya. Masya Allah. Shadaqallahul azim. Khalas. Alhamdulillah, walaupun terbatas bagian akhir ya. Apa kamu mau Pas ke atas nih. untuk